Shobir Deborma, Khwaai West Division Committee Party IPF Tini Advisor ni Vice Chairman Borom Gunang. Kiam na kia bujinan. Bukai bukata. Ang bukai bujang ngai ta. Bujak tunggu tang ba. Ang ta hamnya kan mana bujak ya lai. Bepelang Somalia. Amoro sini division ni secretary roba juga tu kaidi. Man hai to man nai, sini hat na man nai, sing abo uli ko, kadi sing Aisyah na sangat kaya na, Aisyah sina sing trak kale. Ngamala mano, ngaman nai. Sabosa, no numudi saya, nigai, norok as, ai ni daratei, norok. Kaisa problem nui to ka. Sini pati no. Te o problem na bahai ke solve khaina ni. Anma to ka. Useng lang liya bung na abo. 25 বছর সিপিএম তংফুর মংলিয়া তাবুক আইপিএফ টি 5 বছর সাকা তাক বংলিয়া আমংলিয়ান কারণ তাম্বা কিরিমানি নচিন আম যতনে ভুল বরক কোনো উল্টাটা ওয়ান সুদে যে जोंनो खाना खाना सिगियां थाङानो Long le ti pramata ya ka thani tang khabai khobai la thogo ti pramata ya tra ai ke ti ban ro men khabai khobai la thogo ai pe ti long le sang khabai khobai la thogo ai PFT long le stop ri woi nang tu le अच्छा म बब पार्टी नि फायर जय नि फेक आईपीएफ दिव या साइ खने गटे साथ हामबाय दिनै 14 तारिख जुलाई 2023 खवाई वेस्ट डिविजन आईडब्ल्यूएफटी तै आईपीएफटी बाय जुथोभाবে दिनै কয়েকটা বিষয় जों गुरगै आबोनि यागुला दिनै टिप्रामथा तै CPIM याकारै जोंनि पार्टीखौ टोटल 23 फेमिलिनि 69 भोटार्स जोंनि पार्टी आईपीएफ नि बाना रमफायका तै बरनो लामसगै नाहरका जोंनि पार्टी आईपीएफ सेंट्रल कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट दङ तै जोंनि डिविजननि आईडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह जोंनि डिविजननि आईपीएफ नि सेक्रेटारि तै जतबाय मिलिउनो नि प्रोग्राम संकल्प दिनै 14 जुलाई 2023 पार्टी आईपीएफ टी खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी नि बिसिंगते कयेकटा पूर्व बेलछड़ा पश्चिम बेलछड़ा ओ कयेकटा विलेज कमिटी नि যারা দীর্ঘদিন সিপিএম খাই দंनाय এবং ত্রিপুরামথা খাই दंनाय তিনি স্বইচ্ছায় বরক 23 फेमिलिनि 69 भोटार पार्टी आईपीएफ नि बाना रमै जों बायबाक्सा त्रिपुरालेण्डनि चबाव सामिलुं फायका ओ जागाव जों बरकनो लामसगो कारण दीर्घदिन चिनि बररक त्रिपुरासारक शोषित वंचित लांछित दंमानि हईते একটা মুক্তি মান্নানি বাগে স্টেটহুড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য পৃথক ত্রিপুরালেন্ড এডিসি এরিয়ানো ইনভেস্ট খাই যে ডিমান্ড आरो फानबक सिनानि बागे बरफ फाइमाबाय जों तंथगो ते बरफनो जों लामसगै नाहारो अमहाय खलाया कोई तिनिनि प्रोग्रामो मानजाक खाथिनि खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी आईपीएफ तिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ते आईडब्ल्यूएफ तिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सह सिनि विभागीयनि नेतारक अंचलनि नेतारक तिनि तंबायो ते तिनि जे ओ 23 फेमिलिनि 69 भोटार फाइनाय रखनो जों कयनानि मुसंगो चुंबाई बाक्सा सामुं खायनानि बागै एवं 12.5 लक्ष त्रिपुरासारनि थिनांनो वानसु थानि लगिसं काहामंनानि बागै बरकनो जों कयो ते लामसगो अमहायके सारा त्रिपुरा व्यापी प्रत्येक दिन सालब्रम ब्रम कुनाय प्रत्येक दिन सीपीएम त्रिपुरामो थाया कारे आईपीएफ फाइनाय रखनो आपनि संग मीडिया नि बिसिंति नुबैनो दंना अमहायकेनो दिनै चिनि अरबो कायसा जयनिं प्रोग्राम दालायनो हामबाय जतननो लामसगो।